Shalom, 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 matwa Mungu. Rabi watu Jesu Kristo de Nazareti, Mungu mlibavu, Mungu mwenye wezidaraja, Mungu mwenye obole, Mungu mwenye salama, Mungu mwenye ya mahaba ya hejulatu julani. Hazizo mana shalomini, bontuandisa werma pashi Facebook yangu mana yae, salama ya Mungu julatu. Paix, la paix de Dieu sur nous. Hazizo, sena kamarmana, leo hazizo fanya vani, je fanya de Jean chapitre 17, le je fanya ou, be avant souvent de sa zini, matat fanya zilouange, si partager, somi homsifu Mungu, mana libungu sao, rimsifu Mungu. Ibadaya tu Mungu arivele unu jermambudu, rimsifu. Berisfara si dobu katio, jeramseza tu. Malatu Mungu mlibavu mbole mwenye tajiri, mwenye tukufu. Mwenye daraja ubolo na tukufu orsomia. Urkilie mbeli, ukena wasi, urkilie mbeli malatu Mungu. Ursaidie hazia weni hutukuzeli wawe. Ursomia malatu Mungu hazi daraja zana ubolo na tukufu wao. Urkilie mbeli malatu Mungu hazirifanya vani hutukuzeli wa malatu. Uringe kontroli ya hazirifanya vani malatu Mungu. Uringe maulimia tu na hanyeza tu na mafikira ya tu malatu Mungu. Elimine sivani urengi wawe urkilie mbeli wawe malatu Mungu. Urengi wawe hazini yu tukuzili wa mwalangu Mungu. Hadzina boli lao batuli onguju. Hadzina la Jésus Christ de Nazareth. Yeshua Mashiach Shaddai. Merci Seigneur pour ton amour. Marhaba mwalangu Mungu. Marhaba malatu Mungu Jésus Christ de Nazareth. Rabi watu mtukufu. Mwenye daraja, mwenye ubole, mwenye salama. Risalisa kama haziatu. Levo josuma de Jean 14 unasaidiane. Rifanya haziatu zile some. Saidiane harimana urungozi wa Mungu. Rinanisizane. Yule Mungu etao. Yule mahaba Mungu etao. Mana mahaba Mungu atao. Tidemba rungu ili hanyuni rohoni hatu mbarisimbeza Mungu. Au malomuni. Bemwezi wa taarifanya na zi feti. Mana kakula mtu ambenza Mungu. Mtu ambenza Mungu hakuwele mwero yae. Webenza na wanyemba wa mbenzi Mungu. Webenza na wanyemba na mtu ambenza Mungu. Mtu atao ambenza sofu Mungu. Amstehiwo. Wesuete mbana nye pia. Wajawaki. Ilu wapari wayati. Mana mtu ambenza Mungu. Otomatikima webenza nye. Yo otomatiki. Mtu ambenza Mungu hakuwelu. Webenza nye. Hazizo. Juan saa zatu. Mwezi wa rjali zikhairi na zibaraka na zamfia. Arjali kama wenza rengi maulimiatu, rengi hanyuzatu, rengi mafikiratu, rengi matiatu, rengi makiatu, rione spirituellement, rekie spirituellement, mafikiratu ya elwe spirituellement, ya kina revelation ya parole ya Mungu. Manaka kula mtu asoma parole ya Mungu ambatili harima revelation, wa soma uri livru kashindi elewa. Na kula mtu kamkubali Jesu Kristi mbaile Mungu, wa kashindi elewa parole ya Mungu. Manaka tukana Saint-Esprit. Watu wa samba Saint-Esprit de mbani. Watu wasifikiri mori Saint-Esprit yano consolateur. Consolateur hermana parole ya Mungu. C'est le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Défenseur mana parole ya Mungu. L'esprit de vérité. Mwenye yi précise. Beta tukembo mwanadamu. Jésus era aja arongwa butoja, akarongwa butoja mtume. Soja prophète, faux prophète. Watu Gido somdunga. Sirongo atongo. Bizugwa somu reveliani wai. Mana mtunde tama fo profeti wa rangu wa muzwa mrongo wa na o waliotuwa ntrambo. Baso benzeshi hamana o nafuko mwengi. Kama mdungu Mungu hakweli.
Azizo, Joshua kama hazi. Jesome paroli ya Mungu. Zabaki kula tongo mtu wa mamini Mungu. Atipara wa hato kama mini zahe. Kama si mtu wa forsuamba ande pevoni. Wala kama si mtu wa forsuamba ande muroni. Mungu anamba ritsahuwe. Rimtsahuwe au rimtsahuwe shetani. Na waya runga kakula mtu amtsahuwa. Ambenza. Baba mtsahuwa diwai. Kakula mtu kambenza. Baba mwenge. Azizo. Na rimie duwari kima numa wantu wa mbenza wa Mungu. Jonsa kama haziatu. Mwezingu wa rugwa banamba. Armana Jean 17, Père Céleste éternel Dieu, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Jésus, le chemin vers le Père. Parole d'encouragement pour les disciples. Hazizo, je suis comme Jean chapitre 14. Jean no mimbenza. Ta, hey, no mimbenza. Mana vraiment, c'est mon frère. Battu de Jésus-Christ, toi, mimbenza Jésus-Christ. Pas mimbenza Jean en tant que frère. Parole d'encouragement pour les disciples. Jean 14. Mwezi Mungu arambia vani Jésus le rakaja jirengia mwili. Mana Jésus fanya mwili, acha jirengia mwili mortel. Il fallait mba andra wanyu kila siku mdisoba bomba. Jésus afu, Jésus ulawa, mata Mungu ato ulawa. Hai. Jésus Christ acha fanya mwili. Haramemba Mariam, ambahazi Mariam haifanya. Ajarenge mwili u andalawe fidia Calvera Golgotha. Awani kondro ya shetwani na mna kabasi mwanda mashinda wana shetwani takarimuono eske mtu muono usiro wani na wai Mungu mana jarjengia mwili acha wana shetwani mna weda muonao ari arlawe fidia ari libere arma zisheni zai hazi zor sumakamwe i chapitre Jean Mwezi Mungu arambia vani Jésus Christ arambia mba que votre cœur ne se trouble pas. Wana kuambia dia madisciples. Ma disciples doit se kakula mtu mwamini Jésus Christ. Arenga décision, arenga la croix, yamana la croix yote la croix mba mwiri. Kila samiri ngomba timiri mtu otia unumba una la croix. Wala timiri mtu otia mengoni. Au timtu nda jilimba zikalitena mba warenga la croix yae. La croix mgo irungu wao. Satiri mtu arenge décision. Amdunge Jésus Christ. Amdunge Mungu. Na mtu arenga décision amdunga Mungu ikangalia dunia. Ikaru ngomba mangu katonsa wanadamu ton juge. Ouais, fonce. Tout droit. Na fonce tout droit de Jésus Christ par wayadi. Que votre cœur ne se trouble pas. Royanyo ici troublé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Na mwamini Mungu muniamini na wami. Akujeba kabla wae. Wae manarongomba Mungu na wae. Mana rakaja duniani akarige corps mortel. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Arongo awambe ma discipline ba voa makazi mingi ya nyumba ya bai. Na jili mbazo kazaka kweli katso ambiazo. Je vais vous préparer une place et puis je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vanina kwa encourager ma discipline mana volemba kondo la fidia ukavira Golgotha na ma discipline raka kana sentence pemba watorelewa kwa encourager. Awambe bana mbani senandre ama place zo makazi ya habangu nisenda njenerege mrengeni sadri asiriptia tamada ya mwana mpebo. Na bani nilio de bani nsa omuki sadri mpevoni. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Awambe bana mba msijoval nendrao na msijwe nzia. Erongo makasidi parwa mdisi. Thomas lui dit, Thomas me dit ça, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin?
tomona ka disciple lai mswahaba wai awamba Thomas amdisa Jésus mba Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Où est-ce que je vais aller? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus amwambia wami kamwe de inzia na zikweli na uhayati. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Anangwa banamba mtukatsoja kashini para baba ni katsili Hawaii. Si vous ne connaissez pas, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais comme si joie mtsomjoa jaou na bango. Et dès maintenant vous le connaissez. Et na basali kama msimjoa. Et vous l'avez vu nani mumono. You want to mtsomba Jésus le Mungu. Comme somo. Philippe lui dit, Philippe me dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de Saint-Esprit là. Il fallait Jésus André Wingoujou pour le avoir avec Saint-Esprit. Arrêter j'avais Saint-Esprit. Nami ngoto fanya grâce je nous someni ou les raja avec Saint-Esprit nam nantrowaka. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus m'a bien ba waniona. Non, c'est stupide verset. Merci Seigneur. Philippe me dit samba, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe m'a bien mwezi pardon ba recede baba na babo so yeto suffisait. Jésus m'a bien, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu me connais pas. Amsamba ya ranguha le shfundra de lieu na wanyu comme c'est joie. Philippe c'est lui qui m'a vu. Philippe wanona a vu le Père à mon âge au baba. Comment peux-tu dire montre-nous le Père? Basi hanamna jile jonte samba jorongomba nsedze baba. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Kusihamini mba tsamun na baba na wami. Hamun yangu. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Je suis dans le Père, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. En vérité. Amen, amen. Je vous le dis. Bien. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et qu'il en fera même de plus grandes. Parce que je vais vers mon Père, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Arungwamba. Kakula mtu amamini atafanya tungoborana aziborana zosifanya bole tena rana zosifanya maana wae kila mtu atomdemande asiye hababa parce que mana senda hababa baba mtu hababa ida asiye ya wingujo na Saint-Esprit c'est wingujo falme joie sregeramo falme wa mana kadi pocheo ajadifanya mwila jalo ifidia vanangwa sregea hababa sregeramo Saint-Esprit harmo shirin jitukufia tout ce que vous me demanderez
tout ce que vous demanderez à mon nom, kila tungo mtuetsa wa hal zina langu, hal zina la Jésus-Christ, batwale winguju, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Nsosfanya kakula tungo watotolimia wa hal zina la Jésus-Christ. Nsofanya ile utukufu wa bangu urevele hao mwana. Sadri pari wantu wa amini mbawa Jésus-Christ de Mungu. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mahini miya ntongo hadzina langu Jésus-Christ de Nazareth nsofanyani. Promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Ni chapitre toujours 14 à partir du verset 15. Inde vanu tama ya umuzokurambia basiveshia du Saint-Esprit. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Angwane kam sinvenza na mustei commandements zangu. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Hangu hunu sumia Mungu ambeshezeni un autre défenseur. Yinde défenseur wantu kia défenseur of kirombo mwanadamu. Défenseur ti mwanadamu, shumsomia niwani. Afin qu'il reste éternellement avec vous. D'ailleurs, défenseur lazima nibaki éternellement. Est-ce que défenseur il bakona wantu éternellement ou mwanadamu? Sina asijuru kwa fetran priyelewe. Nisimbeshe jani nisi nawami nisimbeshe nisomia bangu sadra ko sijabu kabde wae. De natuya winguju. Asibeshe dia défenseur afin que il kenshi nawasi éternellement. Ta pas kasukia ikiama. L'esprit de la vérité que le monde ne veut pas accepter. Et esprit de vérité que le monde ne veut pas accepter, c'est lui, Jésus-Christ. C'est Dieu. Parce qu'il ne le voit pas. Manaka Simona. Et ne le connaît pas là comme je. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Et il sera en vous. Arangwana wanyu esprit de vérité de Jésus. Oui, dunia kai sumta kai mkubale maraya parce que kawamuona wala kawamji be ya madisciple wasi ramamini rimjua rimuono rimjua na i esprit de vérité yetu bakina wasi itobakina wasi c'est comme on hatu ne vous laissez pas, je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous encore un peu de c'est-à-dire encore un peu de temps le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Arangwal dunia dans un peu de temps dunia katsomona be wasira mkubali ritsomona manatukana wasatsika munhatu nasatuka munhai. Ce jour-là vous saurez que je suis à mon Père. Isikuyo mtonona mtuamini bakweli je suis à mon Père. Bakweli wa Mungu. Que vous êtes à moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Waluna commandements zangu abakona wizo woda nvenzao. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Wanvenzao atobenzeshia na Mungu. Et moi aussi je l'aimerai. Na moi j'en sombenza. C'est-à-dire vandra bo lomba kaya wingushila rongwao mon Père ni van. Et je me ferai connaître à lui. Nami nitsombenushia. Jude a distingué de l'Iscariote. Vkaji douangina, c'est Judas ou l'am salti. Judouangina. Lui dit Amambia, Seigneur, Amdissa, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Amsamana tautukomba utsorbenushia wasi. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui
et nous établirons domicile chez lui. Arongwabani kakula mtu wanvenzao nso abaki na paroli yangu abaki na urongozi wangu de yangu zede paroli ya yeni ya msoma jare somedzao tabaki na msomo wahe twagarde msomo wahe ja somedzao watoregea sadriwa ina bai sadrambao Jésus atoregea watoregea waja wake harmada golahe. C'est lui qui ne m'aime pas, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi. La parole mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. L'Esprit Saint, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus le pasteur Watru, le Saint-Esprit, toutes choses qu'il a tongo, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble pas. Troublé. Et ne laisse pas effrayer. Et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais. Et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez de ce que je vais auprès du Père. Nekam sinvenza basi na namjiviwe amasregia baba, car mon Père est plus grand que moi. Mana baba mbwela na wa sadiri mana i koruile yendula o fidia o kavira Golgotha. Saint-Esprit de bayo de mbwela na wa na i koruile. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsque elles arrivent, il est pareil, vous croyez, Mohamini, je ne parlerai plus beaucoup avec vous. Car le prince du monde vient, mana prince wa monde de chez toi. Et il n'a rien de moi. Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père. C'est-à-dire le prince du monde, c'est le diable. Cependant, Vani, le monde saura et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Namis agissez conformément à l'ordre, là, levez-vous, partons d'ici. Namuhime, relawevani. Sadrivani mwezungu arambia risi kena hamu, riske na harara, riske na uhafili furozatu, akuwa utuliza, akuwa encouragé, yama disiplia amba wai asenroulawa asenandaulawa ukakwelewa asenroulawa wala raka kujo bula makakana Saint-Esprit kakujo mba Jésus le Mungu malgré mba wakufikiri wakurwa mwana wa Mungu bei roza ukaza kama kini maana kakana Saint-Esprit de maana bakakula mkasa Saint-Esprit kashindi jua parole ya Mungu kashindi elewa kashindi kana revelation hazizo Mungu arivatama arituliza roho arivatama mba rahim dungar mamini sonda pevoni arivata mamba sirlishia pe arivata mamba rikiwa tulivu arivata mamba karsiweke arivata mamba haumuni hatu arivata mamba hana wasi hazizo Mwezi Mungu arivata mamba hana wasi narkena wewe waja uri paru hayati narkena wewe paru hayati pare mpevu rimdunge rimbenze ribenza na wasi modela rivenza tajalo ya fidia hazizo shalom shalom shalom
tatso juara la wana wala rahata tasoma rumsifu Mungu vana bari mdunge ripare hayati tatso juara la wana wala rahata soma komande mabole za ramembarizi ribada boleza ramembariziste komandema la loise boli komandema boli zorambari zifanye rimpare zorambari zifanye ripare hayati rike na mahaba rivenzani hazizo ya mahaba maana Jesus Kristo wale raja achajirengia mwili atafanya mwili amba marihaze ifanye waika jamba ajana tongo zangina akujutilia suluhu rimpare handa akujuruanilia nkundu na bashetwani de ile arma genesi na evu na banywa na adalera wala li fruit hule de fruit la ujambovu na njema, c'est-à-dire fruit de conscience wala hule la ujwa njema na mbovu ile evala Mwenyezi Mungu akojurwanilia nkondu ile pare mana kabalilia katumsomeni valamba harmana et Genèse 2 les fruits de connaissance ya mbovu na njema harmana et Exode 3 de l'arbre de vie et l'arbre de vie c'est Jésus-Christ. Donc akojurwanilia nkondu na shetani ajajartilie suluhu rimpare c'est-à-dire artilie suluhu na wai pare hayati artole zi ofrandi ya mabarbari yode mana mwake agneau de Dieu mana weda renga place ya barbari la kotsinzwa dairi mono valamba tutalori tsimisomeni valamba mwezi kwa kaja mwambia mbanini amwambia Abraham akotsamu testi Abraham kasimbenza mwambia mba endo wanfanyi wande ofrande mtoe sacrifice mwana wa Isaki basi wajar lawia fidia ajar nge place ya barbari lela ko tinzwa mana lera ajamwambia Abraham bazia stop usi mzonye mwana wa sembea be ule wajar lawia fidia arenge place mana mkioma l'agneau de Dieu maman qui a l'agneau de Dieu msikere mngomba l'agneau de Dieu mba mafanya madarao badi c'est parce que ajar lawia fidia mana hali ni kama tutafanya mansi au mtu asumbenza Mungu atsamseze Mungu mahaba reconnaissance akotoa akorotinza barbari wa kutinza tanyombe ile pare wa pare mahaba tutafanya dhambi wa mtamani Mungu mana wakati wale ukatu matajiri kantu kana mali hale wo de matsunga ile kama lizahaye ile mala mala bazungwingo benza kufanya matsunga pare na wazungwingo wale na mali o na matsunga hazizo sana rasome les deux commandements mwezi ngomba zo les commandements bole na waika kasha aja abolise zila commandements be aja accomplice Bermaz commandement zopia já accomplissé commandement bole de bilizini raizi dunga za dunga pe automatique hazizo je soma kama commandement zizo harmana Matthieu 22 à partir du verset 36 unumtu aka parmi ma professeur wa la loi wenyewe na msomi babu tshinda stambila murongo wenyewe zinkemba na wenyewe ya makoti na wenyewe ya majoho les professeurs de la loi wakoirwa mafundi maître de maître maître de Jésus Christ kapasitena maître de maître pasteur mboli watu de Jésus Christ kararungu amba kapasima pasteur be wami mtu ambaye tunataka pastor bika kula mtu asomeze paroli ya Mungu amba Mwenyezi Mungu maana Mwenyezi Mungu etablisse watu wa awabai onction ya prophecy wawa onction ya usomeza
voit avec onction, il y a révélation, voit avec onction, il y a guérissé, il y a fanya miracle, mwezi kwa mjabari, wefanya tukuza ila tamana aridi. Kila mtu ambigi ila tahau. Donc, be harmana wantu pia ava onction. Wele ava onction zobe. Wele fundi mbole. Hazizo, sijajeri sommet à partir du verset 36, les 2 commandements. Maître, quel est le plus grand commandement? On va poser la question. Verset 35. Et l'un, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. On va poser la question. On va tuer Jésus à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il vit le commandement de la loi. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, utombenza malaho, le Seigneur, manao de malaho mungu, wao, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, c'est le premier commandement et le plus grand. Les commandements, et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Arongwamba na vatieni ya vili nifanao, mana arongwamba tieni ya vili fanao, mana mwezunga rumbu a son image, à sa ressemblance. Arongwamba rimbenzao, hapiro hozatu, zunguvu zatu, mamu yatu. Ya vili fanao, de ribenzero sinawasi, mana rumbu a son image, na rimbenze mungu. Mwezunga rungwate na vani, eske tina mwana wakatu wangeza. Mwezi wa tena harmana mana taka nafikiria nibe mwezi kuna nambia na isome je kaka ona babuka basi nafasi katuna namba ni isome. Merci papa. Je soma Exode 20 toujours mana à chaque fois soma on la zamungu lazimu ri nansizane. Mwezi wa mana harmana Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis les fautes des pères et sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Alléluia. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Mwezi ngwarambi amba arongwamba rimbenze arongwamba rimbenze de waye mana waye de Mungu rimbenze pia maisha yetu na umamu yetu mana waye daribasa na shetani harmana nyumba ya esclavage riske na Mungu wa mingu alosa mingu yangina sajili si prosterne risi ambudu mazetu andi sambudu majini risi ambudu masera risi ambudu tongozu risi ambudu shitsoko yoti risi ambudu ziara risi ambudu mahabu risi ambudu statue ya fayulo ilio bazari statue risi ambudu nguo zile mafoto mba mtunu unde fulani kada risi mbenza tamutsa na vumbwa mtu risi mbenza ta maneda wede a delivery maori a delivery Mezimura delivreu. Sambudi tongozizo. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut ici. Musfanye sculpture, musculpture chitsuko yeti. Mayambudu.
yode wanu wanabudia mastachi wambudo uradi ile shafelo na mwiri au shafelo na mpira risiambudu maile mguda yumba ni de représentation de ce qui a ho rangu sambudu chituko yotsi ya umbwa amba mwezingu yumbura ngu inguju shibandani manti baharini sambudu usijiprosterne devant tuzizo wala usiserve car mana mwezi Mungu wae Mungu jalo wae pinise zifotiza mababa harima uwana harimana 3 à 4e génération harimana génération tatu parane de ceux qui me détestent hawa wa mwingao et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment. Nami agissait en bonté à hawe mana mahaba na bénédiction. Hawa no hayati. Hawa wambenzao wa respecter na commandement zai. Mana mtu amdunga mwezi Mungu hakweli ambenzao. Tungozi mwezi Mungu namba j'agis avec bonté. Kula tukumtu itsao. Wewe para. Mali mana mkasiba mtu. Mana kata huva. Kamba yimshindi katsa mtu akana orgueil kula mtu respecte commandement za Mungu. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Usi utiliser jina la Mwenyezi Mungu usi regal jina la Mwenyezi Mungu la mishi mana ne kausi regal jina la Mwenyezi Mungu la mishi Mwenyezi Mungu katolisha mtu ka regal jina la mishi katomlisha atompinisi. Donc wazizo narke arma tukuza Mungu mana Mwenyezi Mungu artia tamar mana Jean 14 hule aramba riskena tara riskena harara riskena tisidzo badi waye Mungu asiri nikar sim raimria respect es commandement zai commandement zina rabezo van respect rivenza na wasnawasi mana raimria Mungu respect es commandement zai automatiquement subenzana wasnawasi revenzana wasnawasi revenzana wasnawasi kafanya na mbovu so para wa hayati mana Mwenyezi Mungu artia tamamba atojore atsona pevo na wai harmana Jean 14 harmana Jean 14 ramba riskena tara riskena rarara riskena na mafikira amba sababu bani tuna pevo ni sababu wamombenza Mungu tamayone kebo sana pevo. Il suffit umbenze Mungu ureste na commandement zake mtondo pevo no ijijua mtondo na Mungu kwa kweli wejijua mana mtondo na Mungu hakweli premier mawe katutsema mtondo na Mungu hakweli amofanya mwana dhambi mtiti na wika kafeti wika tranquille kakula mtu ambenza Mungu wika subtenga mnyai wala kasubu tsema mnyai kasubu tuba mnyai arungalo mbovu mnyai hamnyai kula murungwa aiwona mtu mwana Mwenyezi Mungu mjana mtu fulani la parana mtu fulani aiwona mtu matabu atombwerea mwana Mwenyezi Mungu jana kama venzi mtu ule afanye jao mwana Mwenyezi Mungu arma roho yake hazizo Mwenyezi Mungu atia tamar maana Jean 14 arama riskena darara riskena taraki be wai hana wasi raimdum buramdunga hakweli ramini makaulia ramini marongozia basi hana wasi homu ni hatu wani murungomba eske Mwenyezi Mungu agona sijeje rohoni hatu au muno waila agona wasarma mafikira yatu wai ambeli unyuma mabavuni na wasi wayar kingi anazimalaika za sirgarde nyumba yangu ini vali mazimalaika pia za ozananturu matokeo nuko shizoro ngomba mwenza masila bezi pagrafu sila verite kakula mtu asoma tahara nyoho nasijomba tukunizoba kweli kula mtu kasoma tondihiza bekula mtu asoma ajuao zikweli atoelewa bo memsi wasijua zikweli kata wazidunga mana wata wasifire na wanadamu wata wabishima zama
wala leta waimari kemba kishaliza show wafunge watena magondra mazuri watena makoti mazuri mapole waje wapoteze watu. Na parzo paraganga la shehi manyangu nekarawa dunia mana wa kamtumbole swafi nguna ho swamihi mzungu wa Jesus Kristo swamihi au pardono paru hayati anaambia amba wamina mufanya wasimaze kalteni shede Mungu wasimaze kalteni ramu lala na mtumama wasifungia maana akajomba zile kweli mtu mama mula na mtu baba vile mata kufanya mnalia au yulola vile mata alliance diri alliance ni ka sataniki be alliance ni ka mdungu alliance ya Mungu mata mwana Mungu kotu wakairungwa be lihashetwani alliance akafanya na aifanya maana akaifanya na wami lihashetwani bitidi ya Mungu maana alliance ya Mungu si hawara alliance ya Mungu mwezi atobenza swafi mazar pardone mana wasi vwa mwana nyangu akandisamba eske mmengolola de 100 lola le lola wae si jama tunandisa be misirongo vanamba même si lola ntoba alf bema kati na mkubali Jesus Christ na mdunga Jesus Christ hakwelu Jesus Christ na mbaba tuswami wamde la femme samaritaine amambela femme samaritaine amba lola ntoba basi watsa tawastao luna noti mewa mana mwezi Mungu wae ara ya divorce arongwamba mtu asilolwe mtu ela aikana mewa memsi mewa mtu amlishi mtu asilungushi mtu balamba hulishanda mtu mangina wanda walolwa badibale wa harmona masu tukuwa mili la femme samaritaine wamde mtu mama ule akuvutwa mama mana afumaniwa mwezi Mungu mwambamba va ne pêche plus je te pardonne. Mzimu mlibafu, mzimu mbole, uniform toma meni mwezi Mungu ya masu ya mtu ya pardonewa. Yede mana namba muskena ta na krenti ma baanda mandunga hakwelu wamita umuni hanyu sana wanyu muskena tamu umsatabu itoko yote masu yanafanya pia ya uyadhiri ataba kwa kanambiamba waya akan fungia spiritual ma skaza katambo be mana shetwani aliasiyo si kutwa hasabu ya damu ya Jesus Kristo de Nazareth Jezai kutwa umorwa jahannam au vudu aliasiyo aliasi yangu leo na mme wangu na Mungu sukunzo mgoto mfanya grasi injeni misome ni tena indrola mana bantu ngor madzingo wala kasijiju wingi mana mnetska hoja kakula mtumshi alolwa na baki na mmewai mimi mfanya tini boy mtu elewana na mmewamba mmewa mtu kafa na mtu mlisha mshwamba mtu mlisha mshwai andola mtu mshwangine bali mtu madzingo watu baba wari madzingo wengi tu watu mama wari madzingo wengi mwezi muda juao combien watu washwala madzingo mwezi muda juao combien watu babalo madzingo bemgu na swami artafifi hazizo narkena Mungu narmuamini Jesus Kristi rimdunge arsaidie para hayati rilor mana masu yayo boska shindi kilimbia asra za Mungu wala ka shindi kilimbia umuro jana mtu wa ivotu na taku hunu ni mtu kana hamu takula mvuza mtu takula nyungu au vushamu washtutu ipi hao na mtu koza wende yake muro jana mbona ruba uki narmuamini Jesus Kristi arsaidie rilor masu hazi artinapi rikizatu wa mapirangulu mingununu atapaka kiyama rana kiyama tena raketi gloire ramuna mpara za Mungu hazizo na rikena baraka rikena tulivu rikena itamamba Jesus
ramuka na wai hakweli arsalam pevoni rikena tama baramuka na wai arva peyahe rikena tama baramuka na wai aribenise rikena tama baramuka na wai shirale ya malezi rimmi arpati unuria harma malezi rimmi arpati aripati nuria harmana mendelo yatu rimmi arpati nuria harmana nzia rimpare rimmi ari ake demlezwa wanatu rimmi ake de konsewa mawame watu rimmi arsaiderma zindola zatu arsaiderma malezi yatu arsaidi harmana maendeleo yatu arsaidi mahazini rimmi arkiliembeli rimpari na waya rikena waina yake munatu rimmi harzina la Jésus Christ de Nazareth arambamba kakula tungaruma Jean 14 aramba kakula shtutsomia harzina la Jésus Christ batole ungujwa harzina la Jésus Christ basi atorfanyayo nazo kweli wamsatemwe hazizo na kena baraka kena nguvu la paix de Dieu sur nous la paix de Dieu sur vous rimhamini Jésus Christ riparu hayati wana watu wakiwa tulivu na wame watu wakiwa tulivu ruamili zidu wakiwa tulivu na wasika kula mtu alu na mmewahi na kesi trakili na mmewe msimi wasifanya tena baki hasabu ya Mungu maana ndola ibada na Mungu atufanya grace jeni so mevani ndola ibada Mungu azbele anazo unu wasotu mamade ibada yetu ndola zatu na malezi yetu imbadatu de sumizi hame watu rilea manara mkasumizi hame watu tawana watu na tukafete nikakarisi sumizi hame watu ritokana tatanya rikana taharaki wana wapoteze wana watu mana wasoma mada ripoteze wana watu na wababa hazizo na rikiwa tulivu rimbeze Yesu Kristi rimuhamini Yesu Kristi ake na wasar saidie arpatie nuria hershinde rieshifete harmana malezi yatu ono de Jésus Christ de Nazareti batu mlibavu mtukufu mwenye daraja mwenye ubole mwenye ulibavu mwenye ushinzi hazizo shalom soyez dans la joie soyez vraiment dans la joie donnez vos vies à Jésus Christ de Nazareth pour la vie éternelle donnez vos vies à notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth de malatu Mungu wode Dieu créateur watu riparu hayati hazizo shalom Hallelujah.